तुमको पचारुची सर्वंतजमी ईश्वर का साक्षात तुमको पचारुची जे तुम्हें तुम्हें विवाह बंधन में आबद्ध होगा विषय जदि के कौनसी उपयुक्त न्यायसंगत प्रतिबद्धता कारण था तेरे वर्तमान ताहा प्रकाश करो किसी अच्छी सर तुम्हारे किसी अच्छी मुस्लिम मणिक दास आनंद प्रतिज्ञा करुछि जे श्रीमती मर्सिरानी लिमांक सहित परिणय सूत्र आबद्ध हेबा विषय कौनसी प्रतिबद्धता कारण जाने नहीं श्रीमती मर्सिरानी लिमा प्रतिज्ञा करुछि जे श्रीमान मनोनीत दास आनंद परिणय सूत्र आबद्ध हेबा विषय कौनसी प्रतिबद्धता कारण जाने नहीं श्रीमान मनोनीत दास आनंद तुम्हें विवाह पवित्र संबंध ईश्वर मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमती मर्सिरानी लिमा को निजर विवाहिता स्त्री स्वरूप ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था प्राण सहित प्रेम समादर सांत्वना प्रतिपादन कर मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही स्त्री कथार आबद्ध रही विशुद्ध पवित्र प्रणय सहित बास कर श्रीमती मर्सिरानी लिमा तुम्हें कि विवाह पवित्र बंधन ईश्वर मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमान मनोनीत दास आनंद को निजर विवाहित स्वामी स्वरूप ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था प्राण सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपादन कर प्रभुत्व साक्षात सर्व विषय वशीभूत हो मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही स्वामी कथार आसक्त रही विशुद्ध पवित्र प्रणय सहित बास कर समय कन्या अभिभावक आसी कन्या हस्त प्रदान करेंगे मोर कन्या मर्सिरानी लिमा को तुमको ग्रहण करने निमंते प्रभु को उपस्थिति मंडल साक्षात हस्तार्पण करुछि देखो समवेत मंडल साक्षात श्रीमान मनोनीत दास आनंद सर्वशक्तिमान
ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ମର୍ସିରାଣୀ ଲିମାଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମର୍ସିରାଣୀ ଲିମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ମନୋନୀତ ଦାସ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ